Inilah anak Najla, putri dari Bapak Mohlis dan Ibu Safi akan melaksanakan ujian sekaligus lomba cerdas tangkas tingkat umum ibadah mulai dari juz 1 sampai juz 2. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama, ponanya mah Islam. Engki paniking saya nama Islam panika sadaja saya jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karana kalaban ngalakoni saya parenta ban atinggal saya langlang. Engki panika tining kero Islam panika bada 4 situng Al-Quran 2 Al-Hadis 3 Al-Ijma 4 Al-Qiyas. Ponapa seanyama Al-Quran? Engki panika kita bawa saya toronaki da kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kangkui matepa agamana manusana bantunyana ban akhirata. Soal ponapa seanyama hadis? Engki panika tini seanyama hadis panika dabuna ban kalakonna kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanerangaki hukum Islam. Ponapa seanyama ijma? Engki panika tining seanyama ijma panika persetujuan ulama seampun pada derajat bisa ijtihad samarena kanjeng Nabi. Soal ponapa seanyama kias? Engki panika tining seanyama kias panika nyocokaki setong teka setada dalila da sebada dalila sepada dalam ilat hukuma. Pasera seanyama orang Islam tor si Iraki. Engki panika tining seanyama orang Islam panika saya ngalakoni rukun Islam selema situng maca syahadat sedua kalaban mistawaki manana. Engki panika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah artena anyak seate kaula casa kuna tada pangeran saya wajib sembah angin Allah Ta'ala bananya seate kaula casa kuna kanjeng Nabi Muhammad panika utusna Allah Ta'ala dua netepe ngalakoni salat selema waktu dalam sehari semalam situng duhur otaba salat Jumat 2 asar 3 maurib 4 isya 5 subuh 3 zakat harta otaba zakat fitrah 4 puasa sabar bulan Ramadan 5 haji da baitullah lamun mampu entar molena rukun Islam 5 perkara syahadat 2 nomor setengah nomor 2 salat 5 waktu aja raki kana poto nomor 3 apareng zakat alam ulama ampan mufakkam nomor 4 apa saya Ramadan dalam setahun cuman sebulan nomor 5 haji da baitullah lamun cokop entar molena munta cokop pada kentena salat Jumat saben mingguna. Soalan pasera seanyama orang mukmin. Engki panika tining seanyama orang mukmin panika sengalak separtaja darukun iman semacam 6 situng partaja dawa 2 partaja da malaikat tawa 3 partaja da kitab-kitab bawa 4
partajada utusan-utusan Allah. 5 partajada berdana hari kiamat. 6 partaja cepat cuba ban bagus panika dari Allah. Berdasapun apa? Tanda-tandana orang pelik sebut lagi. Engki panika tining tanda-tanda orang pelik panika pada telok situng orang laki otaba orang bini sampurna umur 15 tahun. 2 orang laki otaba orang bini sampurna umur 9 tahun panika metomani. 3 orang bini sampurna umur 9 tahun panika head. Berdasapun apa? Syarat asana wudu. Engki panika tining syarat asana wudu panika pada sapolo situng kotu Islam. 2 kotu tamyiz yakni tahu ngakan beninum banasa secet hibi. 3 kotu tahet bantan nifas. 4 anggota wuduun kotu tada perang selang halangi depan aing kakole akatia celot aspal ecet malan lecan lilin. 5 anggota wuduun kotu tada perang sebisa mau babinya da sefata aing akatia kasompah mangsen beda. 6 salah setengah fadu naudu taereken sunnah peto kotu oning jaudu panika wajib belu kotu ngangkui aing sebisa masocce sangat manabi orang seresteresan hadas akatia cercer mincret otaba istihadoh maka seau doa wajib ngantos mancing waktona salat. 10 orang seresteresan hadas maka wajib tuli ngala udu bila ampun mancing waktona salat. Soal berdasapun apa? Fardu-farduna wudu. Engki panika tining fardu naudu panika badan 6 situng niat papareng kalap situng niat audu papareng sareng lu keluna besuan ajus dari mua. 2 mesoen sabar tanah mua sareng bulu sebada mua. 3 mesoe tanang 2 sareng cengkol 2. 4 ngusap sakoni sanajan obu salembar seta keluar dari batas muam. 5 mesoe soko 2 sareng cetek 2. 6 tertib yakni etoro kilir mulai nomor situng sampai nomor 5. Berdasapun apa? Sunnah-sunnah wudu. Engki panika tining sunnah naudu panika pada sapolo situng niat situng sabeluna audu maca audu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. 2 audu sabelu 2 mesoe patah nang 2 sabeluna masaki kabetanaing. 3 amur kemur benyergu aing. 4 ngusap satajana sera. 5 ngusap sakon ngusap 4 ngusap satajana cetak. 5 ngusap warla-wara belum dalam kopeng 2 belu nyelat-nyelate jenggu sekantel sanga
Petolat nyelate jenggu sekantel belu ngacunga daaki Petolat nyelate keriki tanang dua Petolat nyelate keriki tanang dua ban soko dua belu ngacunga daki anggota wudu sekanan katempeng sekacer sanga asa suce telo kale bang sapolo tulian yakni asa suce sabeluna kesepa anggota wudu sesabeluna Soal berdasarkan apa perkara sema betal deka wudu. Engki panika tining perkara sema betal deka wudu panika bedenem situng kalawara bareng aropa ponapa bisaos dari dubur otaba kubul sanajan pas abeli pole angin keluar meni dua tedung setan tepe tempat ketujuanna telo elang akal sabab mabu otaba sake empat nyetinga koleen orang lake deka koleen orang bini sebeni mahroma kalaban tanpa aleng-aleng leman nyetinga perjina napoto adam kalaban tabuun patah-patanang enam nyetinga buntera buriin napoto adam mitolot kaul jadid Berdasarkan apa perkara seharom deka orang seta andi wudu. engki panika tining perkara seharam deka orang setan diudu panika bada telo situng haram asolat sanajan solat sunnah otaba sujud syukur otaba sujud tilawah dua haram atawab sanajan tawab sunnah telo haram nyeting otaba ngibah Al-Quran angin ekibah telo haram nyeting otaba ngibah Al-Quran angin ekibah apolo sareng bareng lain seta saja ngibah Al-Quran tol Al-Quran seharam iseting otaba ekiba panika manabi seitoles karena eka kebaca bacaan teti manabi seika kebacimat otaba hiasan panika taharam angin lengkap sa Al-Quran. Pada bab adus soal berdasarkan apa syarat asana adus. Engki panika tining syarat asana adus panika berdasapolo sami sareng syarat asana wudu. Berdasarkan apa rukun-rukuna otaba fardu-farduna adus. Engki panika tining rukun-rukuna otaba fardu-farduna adus panika beda telo situng niat se papareng kalaban situng niat se papareng kalaban lu keluna besoan fardu dua maelang najis sakerana beda najis beten telo madepa aing dasa beratana bulu ben kole sampai ka dalem koleen koncoon dekan seta kentas. Berdasarkan apa sunnah-sunnahna adus. Engki panika tining sunnah-sunnahna adus panika bedelema situng sabeluna adus maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim dua audu sabeluna
rentangan desa bertanah badan empang acunga daki anggota adus sekanan katempeng sekacer lema tulian yakni sabeluna kesapa anggota adus sesabeluna Badasa pon apa? Perkara sea wajib pagi adus. Engki panika tining perkara saya wajib bagi adus panika bada telok antarana se telok bada 6 antarana se telokan bisa tepada ka orang laki ben orang bini situng tak campona dua panyunatan antara panyunatan orang laki ben panyunatan orang bini dua keluar meni telok mate terse telokan selain cuman tentu deka orang bini situng head dua nifas telok istihadah. Soal badasa pon apa? Perkara seharom deka orang junub. Engki panika tining perkara seharam deka orang junub panika badalema situng salat dua maca Al-Quran telah nyeting ban ngibah mushaf Al-Quran lema masuk lema neneng emas lema 4 tawaf lema neneng masjid. Badasa pon apa? Perkara seharom deka orang bini sehet ben nifas. Engki panika tining perkara seharam deka orang bini sehet ben nifas panika badasap bada belu situng salat dua pasal telok maca Al-Quran 4 nyeting ban ngibah mushaf Al-Quran 5 masuk masjid 6 tawaf peto wati belu neng senengan antara tota ban bucela orang bini. Ben bucela orang bini pindah kepada bab aing. Soalan badasa pon apa aing sebisa yang kui asa soce. Engki panika tining aing sebisa yang kuyasa suce panika aing setoron dari langit ben senyumper dari bumi sesatejana panika berpeto situng aing ocan dua aing tase telo aing songai 4 aing somor 5 aing somper 6 aing peto aing epun. Peto aing epun. Soalan ibagi sapon apa aing semacam peto. Engki panika tining aing semacam peto panika bagi 4 situng anyama aing mutlak 2 anyama aing musyamas 3 anyama aing mustakmal ban aing mutaghyir 4 anyama aing najis. Soalan pon apa seanyama aing mutlak. Engki panika tining seanyama aing mutlak panika aing setandi nyama tetep. Kati pon apa hukum mah aing mutlak. Engki panika tining hukum aing mutlak panika secetor nyuciaki tertak makruh ngakui. Tertak makro ngangkui. Soalan selanjutnya bagus. Pon apa seanyama aing musyamas. Engki panika tining seanyama aing musyamas panika aing sepanasaki sanajan ngakui sitrum. Kati pon apa hukum aing musyamas. Engki panika tining hukum aing musamas panika secetor nyuciaki tape makruh ngakui. Makro ngangkui. Soalan selanjutnya pon apa seanyama aing mustakmal. Engki panika tining seanyama aing mustakmal panika aing selestare yang kui besoan fardung. Kati pon apa hukum aing mustakmal. Engki panika tining hukum aing mustakmal panika sece tape
tak bisa nyuci akidah kalaina. Dekalaina bagus. Soalan selanjutnya. Ponapa seanya ma aing mutaghayyir? Engki panika tining seanya maing mutaghayyir panika aing se manabi campore perang soce selain akatia kasompa bitang ete susu koa ben laina tape manabi auba sababuja ota betana akatia aing leko karena celot maka taanya ma aing mutaghayyir. Soalan selanjutnya. Ponapa seanya ma aing najis? Engki panika tining seanya ma aing najis panika aing sakoni yakni tak dapat dukala pas katepenan najis otaba aing dapat dukala tapi pas aoba warnana otaba bauna otaba rasana kalaban sabab najis kasebut. Katipun apa? Hukum aing najis? Engki panika tining hukum aing najis panika tak secetor tak bisa nyuci akidah kalaina. Soalan terakhir di Alkitab Juz'ul Awal, Umul Ibadah Juz' Awal. Ponapa seanya ma aing dukola? Engki panika tining seanya ma aing dukala panika aing se manabi ekolak ngaku ibadah madupat panika lebara sacengkol ban saparapat sepada dalem lancenga ban dalem okorna panika cengkol oreng sesedengan ban manabi ekolak ngakui gumbring minyak gas panika sapolo gumbring. Pindah pada juz 2. Soalan pertama, berdesa ponapah macam najis? Engki panika tining macam najis panika macam telok situng najis muwallada dua najis mutawassita telok najis muaffafah. Ponapa seanyaman najis mughalladha? Engki panika tining seanyaman najis muwallada panika najis sebera cara masuk cena. Engki panika najis pate benceleng ben katorona pate ota benceleng. Kati ponapah atorna otabe carana nyuciin najis mughalladha? Engki panika tining atorna otaba carana nyuciin najis muwallada panika epaelang ropana bauna bendrasana pase tambahi 6 besoan aing sesala setengah panika campore tanah yakni abu sebisa masuk ceng. Ponapa seanyaman najis mutawassita? Engki panika tining seanyaman najis mutawassita panika najis sesedengan cara masuk cena. Berdesa ponapah macam najis mutawassita? Engki panika tining macam najis mutawassita panika macam 2 situng najis mutawassita ainiyah 2 najis mutawassita hukmiyah. Ponapa seanyaman najis mutawassita ainiyah? Engki panika tining seanyaman najis mutawassita ainiyah panika najis seki padang barenga dalem ropana bauna ben rasana. Kati ponapa atorna otabe cara nyuciin najis mutawassita ainiyah? Engki panika tining atorna otaba carana nyuciin najis mutawassita ainiyah panika epaelang ropana bauna ben rasana. Ponapa seanyaman najis mutawassita hukmiyah? Engki panika tining seanyaman najis mutawassita hukmiyah panika najis sepaelang ropana bauna ben rasana sabeluna esocen.
Katipun apa atorna utawa cara nyuciin najis mutawassito hukmiyah. Engki panika tining atorna utawa carana nyuciin najis mutawassito ainia panika cukup serami sakalian bisa saberetana lampetan najisong. Katipun apa atorna utawa cara nyuciin keminah najis keminah kana baji lake seki belum ngakan ben nginum selain yang sosana embuna. Engki panika tining atorna utawa carana nyuciin najis keminana kana baji lake seki belum umur 2 tahun terbelum ngakan ben nginum salaena aing sosona embuna maka panika cukup eketese aing bisa saberetana najisong. Bade sapun apa syarat esana tayamum. Engki panika tining syarat esana tayamum panika badalema situng badana udur sabab perjalanan utawa sake 2 mancing waktuna salat 3 nyare aing 4 tak bisa nyeting aing terbutana kaing samarena nyare 5 badana abu sesece torta campur kempen utawa beting. Bade sapun apa farduna tayamum. Engki panika tining farduna tayamum panika badampa situng niat 2 ngusap muat 3 ngusap tanang 2 4 tertib. Bade sapun apa perkara simabetan le katayamum. Engki panika tining perkara sema betal dekat tayamum panika pada telah situng sataja perkara sema betal dekat uduk 2 ningale aing esalaena waktuna salat 3 murtad. Pun apa si anya maurat. Engki panika tining sanya maurat panika anggota badan seharam ia bas ben haram tai totopen ben haram seting orang lain. Ken kak dimah batas epon aurat orang lake. Engki panika tining batas epon aurat orang lake panika antara bucel bentoot. Kan kak dimah batas epon aurat orang bini. Engki panika tining batas epon aurat orang bini panika ereci manabi dalam salat panika sataja badana angin mua bentanang 2 termanabi luar salat panika sataja badana namun manabi along polong sareng mahrama panika cuman antarana bucil bentoot. Pon apa si anya mahram. Engki panika tining seanya mahram panika orang seharam ekabin saterosa. Bada sapon apa sebab orang bini haram ekabin. Engki panika tining sabab orang bini haram ekabin panika bada telak situng sabab situng toronan 2 sabab kamatuaan 3 sabab sosoan. Bada sapon apa mahram. Bada sapon apa mahram sebab toronan. Engki panika tining mahram sabab toronan panika bada 6 situng embu data saki 2 anada babaki 3 taretan tongkal epa embu otaba tongkal epa malolo otaba tongkal embu malolo 4 taretan biniin epa data saki 5 taretan biniin embu data saki 6 anaan bini dababaki. Bada sapon apa mahram sebab kamatuaan. Engki panika tining mahram sabab kamatuaan panika badempa situng embuun bini dat
tasaki dua anan bini dababaki kalaban syarat binina ampun ewati telah binina padat tasaki yani embu kabelun empat binina ana dababaki. Bagus, pasera si anyamana sosoan. Engki panika tining saya mana sosoan panika nakana pergi saya umur belum dapat umur 2 tahun pas kampung Yoso sampai 5 kali kau orang bini sampurna umur 9 tahun. Pindah daka bab solat. Kenapa si anyama solat? Engki panika tining saya solat panika kalakuan bencap ucapan saya mulai kalaban takbiratul ihram terepong kase kalaban ngolok salam. Paserah si kewajiban ngalakonin solat. Engki panika tining saya kewajiban ngalakoni solat panika orang Islam saya belik andi akal tersampurna umur 7 tahun wajib esoro sareng walina terwajib acari sataja kewajiban saya calanaki ban saya harami calanaki tersampurna umur 10 tahun bila tinggal solat maka wajib pokol saya tak sampai ngalaraki. Bada sapon apa syarat sebelum ngalakonin solat? Engki panika tining syarat sebelum ngalakoni solat panika bada 5 situng patana sece dari najis ben hadas 2 notopna sataja 2 notopen aurat kalaban angkui sesoce telo neneng tempat sesoce 4 yakin deka mancinga waktona solat 5 matub kiblat. Bada sapon apa rukun-rukuna atau fardu-farduna solat? Engki panika tining rukun-rukuna atau fardu-farduna solat panika bada belu belas situng niat saya papareng kalaban lukaluna takbiratul ihram 2 mancing manabi bisa telah takbiratul ihram pak macal fatihatul bismillahirrahmanirrahim panika tamasal fatihah 5 ruku 6 tumanina dalam ruku petau dari ruku belu itidal sanga tumanina dalam itidal 10 sujud 11 tumanina dalam sujud 12 alangku antarana 2 sujud 13 tumanina dalam alangku antarana 2 sujud 14 langku akhir 15 tumanina dalam langku akhir 16 maca salawat. Bisa diulang. Nomor 15 maca tasyahud elokku akhir 16 maca salawat daka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad enalekana longku akhir 17 ngolok salam saya pertama torniat keluar dari solat belu belas tertib yani torokiril mulai nomor situng sampai nomor 17. Bada sapon apa sunnah hai atas solat? Engki panika tining sunnah yana solat panika bada 15 situng ngangkatan ang 2 enalekana takbiratul ihram ban enalekana arukua ban enalekana ceka dari ruku 2 nyaba tanang sekanan edit tasa tangan sekacer enalekana
menceng telah maca bacaan iftitah empat maca audu sabeluna bismillah lima menyareng bacaan tempat menyareng enam malon bacaan tempat malon peta maca amin belum maca suratan samarena al-fatihah sanga baca Allahu Akbar ena lekana aunga bentoron sapolo maca sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu 11 maca sami Allahu liman hamida rabbana 11 maca subhana rabbiyal adimi wa bihamdim ena lekana aruku aban maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ena lekana sujud 12 nyabatan dua di atas apakang dua waktona tahiyat kalaban mamekar tanang sekacer tor mamerkem tanang sekanan angin ton cututik kangkui isyarat ena lenguca illallah 14 alangku iftiras 13 alangku iftiras saban-saban alangku 14 alangku tawarruk ena lekana alangku akhir 15 ngolok salam senomor 2 bagus. Bada sabon apa perkara sima batal deka solat? Engki panika tining perkara sema batal deka solat panika bada 11 situng acaca saya tengah 2 kulit telo kale otaba lebih saras terosan telah hadas 4 anyar datengan najis angin kering saya langsung buang lema kebukaan aurat angin langsung tutup oleh 6 aubana niat solat peto bongkoren kiblat belu ngakan sanga minum 10 ngakak 11 murtad Pindah da bab si paling akhir hingga dentok bab puasa. Soalan si pertama, badah sapon apa syarat asana puasa? Engki panika tining syarat asana puasa panika bedempa situng Islam 2 pelik telah diakal empa mampu ngalakoni puasa. Bada sapon apa rukun-rukuna otaba fardu-farduna puasa? Engki panika tining rukun-rukuna otaba fardu-farduna puasa panika bada empat situng niat waktu malam aging puasa sunnah sekenging aniat mulai sampai sebeluna lecera are kalaban syarat tak pernah ngalakoni perkara sema betal deka puasa. 2 nyengket dari jima, 4 nyengket dari sengaja nguta. Boleh 2 nyengket. 2 nyengket dari jaran sareng enu. 3 nyengket dari jima, 4 nyengket dari sengaja. Bada sapon apa sunnah-sunnahna puasa? Engki panika tining sunnah-sunnahna puasa panika bada telah situng tulian buka 2 ngahelaki asahor telah artikel caca cuba. Bada sapon apa areh dalam setahun seharam puasa? Engki panika tining areh dalam setahun seharam puasa panika bada 5 areh antarana telasan 2 yakni telasan fitrah dan telasan kurban tercukan telo are salah starena telasan kurban yakni tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Bada sapon apa perkara sing batal ka puasa? Engki panika tining perkara sema batal deka puasa panika bada sapola situng dapan perang sengaja deka lobenga batan setembus katabu nenengai batas senen tuaki. 2 dapan perang sengaja deka cetak lebat otak telah obat lebat salah setengah jalan kamaluan.
4 nguta sengaja, 5 wati sengaja, 6 tas setengah kolen orang laki deka kolen, 6 keluar mani sabab 6 keluar mani sabab tuatu kole, peto head belu nifas sanga kila 10 murtad. Ponapa si anyama puasa Syawal atau benyabel? Eki panika tining saya puasa Syawal atau benyabel panika puasa 5 hari dalam masa bulan Syawal coban selebih utama panika mulai tanggal 2 sampai tanggal 4 bulan Syawal. Berdasarkan apa syarat sana haji? Eki panika tining syarat sana haji panika beda peto situng Islam 2 pelik lan diakal 4 vertika 5 mampu entar boleh na 6 mampu jalan peto aman dalam perjalanan. Berdasarkan apa rukun-rukuna atau fardu-farduna haji? Engki panika tining rukun-rukuna atau fardu-farduna haji panika pada 4 situng ihram aserta niat 2 wukuf yani neneng padang Arafah telah tawaf yani aleng langin baitullah 4 sa'i yani ajik-jik antara Safa dan Marwah. Berdasarkan apa rukun-rukuna atau fardu-farduna umrah? Engki panika tining rukun-rukuna atau fardu-farduna umrah panika pada 4 situng ihram 2 tawaf telah sa'i 4 cokor atau ngindain obu. Berdasarkan apa wajib-wajib haji? Engki panika tining wajib-wajib haji panika pada telah situng ihram mulai dari mikot 2 ngotab jumrah setelah acokor. Telok acokor berdasarkan apa sunnah-sunnah haji? Engki panika tining sunnah-sunnah haji panika pada peta situng acunga daki anggota situng acunga daki ibadah haji katempang ibadah umrah 2 tawaf 2 maca talbiyah telah tawaf kudum panginep nang Musdalifah 5 2 rakaat tawaf 6 nginep nang Mina peta tawaf wada. Katipun apa cara kangkuy orang laki atau orang bini sengalakoni ihram? Cara angkuy. Panika tining cara angkuy orang laki sengalakoni ihram panika angkuy seta cai terasarong salendang sepada pote manabi orang bini panika notopna sadaja aurata angin mua sareng patapata nang 2. Berdasarkan apa perkara seharam deka orang seihram? Engki panika tining perkara seharam deka orang seihram panika pada sapola situng angkuy sacai 2 notopna orang laki deka cetak ternotopna orang bini deka mua sareng patapata nang 2 telok nyorai obu 4 cokor 5 ngetok kokoh 6 maten ke bandarat 6 nyorai obu peto maten ke bandarat belum ngalakoni akad nikah sanga Petok mulai petok. peto ngalakoni akad nikah belum peto mate ke bandarat belum ngalakoni akad nikah sangawati 10 tas setengah kolen orang laki deka kolen orang bini sebeni mahroma kalaban syahwat. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Berikan tepuk tangan untuk anak Najlah. Dewan juri yang terhormat dan kawan-kawan santri yang berbahagia. Itulah tadi anak Najlah, putri dari Bapak Muhlis dan Ibu Sofi, telah selesai mengikuti ujian sekaligus lomba
cerdas tangkas umul ibadah juz 1 dan juz 2 di festival lomba panggung Haflatul Imtihan Lembaga Pendidikan Salaf Al-Hamidi Riang Dungdang Gulu-Gulu Semenab Madura, dan dengan berakhirnya peserta atas nama Najlah, maka berada pula rangkaian acara lomba sekaligus ujian cerdas tangkas pada malam hari ini. Dan sebelum Anda beranjak dari lapangan hijau Lembaga Pendidikan Salaf Al-Hamidi, maka Anda akan disuguhkan dengan tembang lagu yang akan disampaikan oleh Saban. Apa milih? Sengaja milih. Billy dan kawan-kawan, kepadanya diserahkan. Dan dari kami, sebelum ini akan ditampilkan, kami dan juga mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas pada malam hari ini bersama sound system Opik dan juga Wahyu sound system dan didampingi oleh Samsul Samsitan mengucapkan dan demikian tugas. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perlu diketahui bahwa besok pagi akan dilaksanakan ujian bahasa Arab dan bahasa Inggris dan juga doa-doa dan aqaid sikat untuk tingkat TIKA. Besok pagi jam 8 dimulai. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.